kadol, finals, pantra kategory mga kadol. Woo! Ayan. Nice. Ayan na mga kadol, ang finals, ang pantra kategory mga kadol. Yan, together with John Paul Balisa and Polo Toy and Warren Biro and Makoy Kahano ikaupat. Ayan. Yan mga kadol, John Paul Balisa, Polo Toy na ikaduha and Warren Biro na ikatulo and Makoy and Dudong. Una first lap mga kadol, John Paul Balisa and Polo Toy ikaduha and Warren Biro na ikatulo mga kadol and Makoy Kahano and Dudong kalima and Roberto mga kadol. Amaton first lap sa pantra finals. Ayun mo talaga po ni John Paul Balisa mga idol. Follow by Polo Toy. Kami na una, John Paul. Ay kadua ay Polo Toy. Ay katuloy Warren Biro. For the second laps mga idol, pantra finals, John Paul Balisa and Ronel Libatige alias Polo Toy. And ay katuloy Warren Biro. Nagsisirong na. And Dudong. Adi Makoy Kahano. Nakabol. Nakadiskarte. And Roberto Tobias. Nalawati John Paul Balisa mga kaidol. Nagsisirom. Naik kedua Ronel Libatige. Parang third laps ini mga kaidol. Makalilisan. For the third laps, pantra finals, John Paul Balisa. Ada Ronel Libatige naik kedua. Naik katuloy Warren Biro. Naik keempat Dudong. Ada lewat John Paul.
Para na ikaw patilap sa example mga kaidol. Adi Roberto. Yan ni Adi Roberto. At Makoy Kahano. Adi naikaduhay ni Hikwa ni Ronel Libatiki. Para ikaw patilap sa mga kaidol. Naikatuloy Warin Biro. Four laps na mga kaidol. John Paul ni Balisa, white flag na, white flag. 1 laps remain para kan John Paul, para ang final laps. For the white flag na mga kaidol. Naikadua ay Pulutoy. Ayan. Nauna ay John Paul ni Balisa mga kaidol. Adi Warren Biro na ikatulo. Nagahabol. Adi Warren Biro for the white flags na mga kaidol. Yan. Si Roberto. Adi na naton na finalist han pantra kategori. Open beginners. Ayan. Adi natong finalist mga kaidol han pantra kategori. Si John Paul ni Balisa. Kami nang una adi Ronel Libatiki na ikaduha. Adi Ronel Libatiki na ikaduha. For the final laps, Pantra finalist. First, John Paul ni Balisa. Ayan. Ada ginduso na la. Hala. Lala. Ikadua. Second Blizzard. Ronel Libatiki. Ayan. Hala. Ito na ba ginduso na? Ginduso. Ginduso na. Mali na ikahano. Nakahabol. Adi kahano nahabol mga kaidol. White flag pala ikahano mga kaidol sa pakal round. 1 round pa ikahano mga kaidol. Hala, karagduso. Adi Roberto. Sa pakalaps giat Roberto. Au. Katulo na yun Roberto. Katulo. Adi. Iwarin Biro. Okay na. Ikatuloy Roberto mga kaidol para han finals han pantra kategori mga kaidol. Nanguna John Paul ni Balisa, ikaduha ay Pulutoy, and ikatuloy Roberto. Ayan. So mga kaidol, tapos na po natin finals han pantra kategori dito po Barangay Wilson, Mayorga, Leyte. Ayan. Damo salamat and God bless everyone.